Amen. Amen. So this morning we finished off what we had left hanging. Dnes ráno sme dokončili to, čo sme nechali otvorené. We're looking at the phrase "Mine hour has not yet come." Pozreli sme sa na frázu Moja hodina ešte neprišla. Sister Catherine, Sestra Katrín, can you give a summary of what we concluded? mohla by si nám dať zhrnutie, to, čo sme preberali? Wo wir heute Morgen aufgehört haben oder geschlossen haben. A summary of what we looked at this morning for those that were. Zhrnutie toho, na čo sme sa dívali dnes ráno. So, talking about John 2:4, we discussed the phrase, "Mine hour is not yet come." Wir haben Johannes 2, Vers 4 My sme hovorili o tej fráze u Jána Moja hodina ešte neprišla Texting it a snažili sme sa to dokázať textom. with all the other verses in John. So všetkými tými ďalšími veršami u Jána. And most of them point to the cross. A väčšina If you look at the context with John 2:4 and John 7:6, it's he hasn't shown his authority yet. väčšina ukazovala na kríž, ale keď sa pozrieme na kontext, tak nie všetky ukazovali na kríž. So you've taken us to 2:4 and 7:6. Zobrala si nás do 2.4, Evangelium podľa Jána a 7.6, 7. kapitola, 6. verš. Sestra Katrín hovorí, že oni neukazujú na tú istú vec. Chapter 2 verse 4, Jesus hasn't shown his authority yet. Kapitola 2, verš 4, Ježiš ešte neukázal svoju autoritu. She's referring to the context of the marriage of Cana. Ona ukazuje sa na ten kontext tej svadby v Káne. So we tried proof texting. Takže snažili sme sa to dokázať textom. When you proof text, A keď to dokazujete textom, you just want to make it the cross. skončíme pri kríži. We went to chapter 7. Išli sme do kapitoly 7. Twice in chapter 7 it refers to the time hasn't come or the hour hasn't come. Dvakrát v 7. kapitole sa hovorí o čase, že ešte neprišiel, alebo hodina ešte neprišla. We recognize that they're not referring to the same time or the same hour. Uvedomujeme si, že to nie je v rovnaký čas alebo rovnaká hodina. Jesus has steps in his work that he has to take one by one. Pretože Ježiš mal určité kroky v jeho práci, ktoré musel krok za krokom podstúpiť. Každý krok sa musel vykonať v právnom čase. Ellen Whiteová hovorí o sérii krokov. A každý krok je prepojený s časom alebo so špecifickou hodinou. Takže hodina z Jána 2, verš 4 je táto hodina. Johannes 2, Vers 4 bezieht sich hier auf dieses Ereignis. Ján 12:23 je táto hodina. 23 bezieht sich auf diese Stunde. Ján 7:6 je táto hodina. They aren't referring to the exact same step in his work. Oni neodkazujú na tú istú hodinu v jeho práci. We're all okay with that. Jeho diele. Sme v tým poriadku? So what I want to do Čo chcem, aby sme spravili, is really work quite quickly now. Dass wir nun schnell vorangehen. What we've been looking at
Was wir To, na bisher čo sme sa gemacht haben, pozerali, bolts of it, the main elements of it, die Hauptpunkte, hlavné have all been laid out in elementy Brazil, toho, je to, čo sme urobili v Brazílii and a camp meeting in southern Uganda, because there was two in a v Uganda. camp meetinge v južnej Ugande. Uganda. So these lines of Christ have already been laid out a lot more probably clearly at a camp meeting. Tie línie Krista boli dané možno jasnejšie na tom camp meetingu. You may have noted from my request before we prayed. Und ihr habt gemerkt von meiner Anfrage, die ich vor dem Gebet gemacht habe. I want us to have a look at a couple of other subjects before my classes in this school close. Chcem, aby sme sa pozreli ešte na nejaké témy iné predtým, ako ukončíme túto hodinu. So I'm hoping that we're okay with most of what has been, or all of what has been laid out so far. Dúfam, že súhlasíme s tým, čo sme zatiaľ tu napísali. Keď sa pozrieme na Kánu, We can see Jesus did a miracle there. môžeme vidieť, že Ježiš tam robil zázraky. The point I wanted to make, Tá pointa, ktorú chcem vyzdvihnúť, remind us je, aby sme, teda je pripomenutie of the problem that the disciples face on the whole of this line. toho problému, ktorý mali učeníci na celej tejto línii. What problem are they facing? Akému problému oni čelia? What's the great problem the disciples have? Aký je ten veľký problém, ktorý oni majú? Falsches Lesen der Schrift. False reading of the scriptures Je to nesprávne čítanie písma or understanding. alebo porozumenie. So we can create our reform lines which were given in 1989. Môžeme vytvoriť našu reformnú líniu, ktorá bola daná v 1989. Ja, das Ende ist 1989 gegeben worden. We've done this a few times. Už sme to párkrát urobili. Alpha and Omega, Alpha and Omega. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Alfa, Omega, Alfa, Omega. Toto je starý Izrael This is modern. a toto je moderný Izrael. Moderne Israel. Which line is the most important? Ktorá línia je najdôležitejšia? Because this is us. Toto sme my. Nämlich wir. Which one of these three is the most important for Ktorá us? z týchto troch je pre nás najdôležitejšia? Die wichtigste, die wir verstehen sollten. Omega of ancient? Omega starého Izraela. Des alten Israel. Because these are failure Pretože toto je neúspech Des Scheiterns. and these are success. a toto je úspech. Des Erfolgs. So there are properties of a history of failure that we don't find in our line. Da gibt Takže es vlastnosti Eigenschaften v tejto línii nenachádzame v našej línii. in unserer Linie finden. So the end of ancient Israel Koniec starého Izraela shows the end of modern Israel. ukazuje na koniec moderného Izraela. Des modernen Israels auch. They have the most direct correlation. Oni majú také najväčšie podobnosti. But I want us to also think, Chcem, aby sme tiež premyšľali, Volk denken, if we take this passage of time keď vezmeme tieto pasáže času betrachten. and we think that God shows the end from the beginning, a bereme do úvahy, že Boh ukazuje koniec začiatkom, Millerite, toto sú Mileriti, Die Zeit der Milleriten. it's the beginning. je to začiatok, This is the 144,000, the end. toto je 144 000, koniec. 1000 sind das Ende. This is the beginning of Adventism, the end of Adventism. Toto je začiatok adventizmu a toto je koniec adventizmu. This is the Sunday law. Toto je nedeľný zákon, Gesetz? This is the Sunday law. toto je nedeľný zákon. Gesetz? Because I'll remind you that there's another history in here. Chcem vám pripomenúť, že tu je ešte jedna história. Eine weitere Geschichte ist sich befindet. This is Egypt, Toto je Egypt, Ist Ägypten, Babylon, 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 Rome. Rím. So there's a history in here. Takže tu je tiež história noch eine ešte, Geschichte dazwischen. And there's a history in here. teda, alebo dejiny. Und auch hier A tiež tu sú dejiny. This is the history of the 1850 Das- compromise. Toto sú dejiny 1850. ein Kompromiss eingegangen wurde. And we have the history of 1888. Tu máme históriu So there's a 1888. middle story. Da gibt es noch A toto je taký medzi, So now, teda príbeh v strede. if we see
end of modern Israel, beginning of modern Israel. Teraz, keď vidíme koniec starého Izraela a koniec moderného Izraela, ktoré dejiny sú najdôležitejšie? God shows the end from the beginning. Keď Boh ukazuje koniec začiatkom, What's the most important thing we have to understand? čo je tá najdôležitejšia vec, ktorú musíme rozumieť? Our beginning. Náš začiatok. So now it's the beginning of modern Israel. Takže ten začiatok moderného Izraela Shows the end of modern Israel. ukazuje na koniec moderného Izraela. We're not going to understand the Sunday law. Nebudeme rozumieť nedeľnému zákonu tým, že porozumieme 34. rok po Kristovi. Porozumieme nedeľnému zákonu tým, že porozumieme tej histórii 1850 až 1888. Takže toto je naša najdôležitejšia reformná línia. To si myslím, že že tam chcela sestra Katy ísť. Naspäť k tejto. Pretože ak naozaj chceme premýšľať o konci začiatkom, tak prídeme sem. Man kann also ein Argument aufstellen für jede Reformlinie, dass sie die wichtigste ist. But I've been telling everyone that the end of ancient Israel is the most important. Hovorila som každému, že koniec starého Izraela je najdôležitejší. Because it's the most important for our subject. Pretože je to najdôležitejšie pre našu tému. Where you would expect to be in a history of success right now. Kde očakávate, že máte byť v tej histórii úspechu teraz? If your subject was the nature of the Sunday law, ak tá téma je prírodzenosť nedeľného zákona, this isn't the most important reform line. toto je najdôležitejšia reformná línia. This is the most important. Teda, toto nie je, ale táto je. So when you say most important, Takže keď poviete najdôležitejší, it depends on your subject. závisí to na téme. They're all going to teach you different things. Pretože my učíme rôzne veci. But we want to know where we are, Ale my chceme vedieť, kde sa nachádzame, what it means to be in the harvest, čo znamená tá žatva, for the first group called, alebo byť v žatve, keď povolaná je prvá skupina in history of success. v histórii úspechu. To understand that, Aby sme tomu porozumeli, is end of ancient Israel. potrebujeme rozumieť tomuto koncu starého Izraela. Does that make sense? Dáva to zmysel? So that's a disclaimer for when we look at Millerite history. Das ist eine kleine Werbung sozusagen oder ein Vorgeschmack auf das, wenn wir nun die Miller-Geschichte betrachten Because then werden. I'm going to start telling you it's the most important reform line. Denn dann werde ich auch euch sagen, das ist die wichtigste Reformlinie. You're going to say you lied to me before. Und dann werdet ihr sagen, na, du hast uns aber zuvor angelogen. So I do this. Takže urobila So som we come toto. back to this line. Vrátili sme sa k tejto and we línii see, we're reminded what the problem is. a videli sme, aký je problém. Egypt, Egypt, a deliverer comes. Ein Befreier kommt, He destroys the Pharaoh, zerstört Pharao saves the people. und rettet das Volk. prichádza vysloboditeľ, ničí faraóna, Deliverer comes. Ein Befreier kommt, vyslobodzuje ľud. Cyrus, He Potom je destroys Babylon, King Cyrus, of Babylon, teda Kyros vyslobodzuje ľud z Babylonu. Nebelschmelzer, and he frees the people. und er befreit das Volk. What's going to happen to Rome? Čo sa stane s Rímom? So this is their problem. Toto je ich problém. And as we looked at why they would think that, it seemed logical. Und wir haben das Problem auch schon betrachtet, warum es für sie so logisch scheint. On the testimony of two, Na svedectve dvoch, deliverance, deliverance, deliverance. Befreiung, Befreiung. vyslobodenie, There's a problem. Da ale je gibt's tu aber problém. They're going from literal to literal. Je to z doslovného. zu buchstäblich. That was our problem, To bol Das náš war auch unser problém, the Sunday law. nedeľný wenn wir das zákon. Sonntagsgesetz betrachten. So we repeated the same mistake. Wir haben Takže also sme das opakovali gleiche, rovnakú chybu. den gleichen Fehler begangen. So we come down to the birth. Vrátili sme sa sem k There's a narodeniu prophecy given a je tu Dort dané wurde ein proroctvo Prophezeiung gegeben to John the Baptist's dad.
nämlich an den Vater von otcovi Jana Johannes dem Täufer. Krstiteľa. was taught to John the Baptist Und er hat es dann Johannes gelehrt. from the time he's a baby. Ab der Zeit, Od als er času Baby war. And narodenia that prophecy says, Jana Krstiteľa, a to proroctvo "I hovorí, remember the covenant that I made with your fathers. pamätaj na zmluvu, ktorú som spravil s tvojimi otcami. I'll destroy all your enemies. Zničil som všetkých tvojich And nepriateľov Israel will have freedom." Und Israel wird befreit sein. a How are they supposed slobodu. to interpret that? Und wie sollten sie das nun Ako to mal interpretovať? So we looked at that prophecy Pozreli sme wir sa na haben to sie im proroctvo Detail betrachtet. in some detail. v nejakých detailoch. Detail auch schon. Then we looked at John the Baptist, Potom sme sa pozreli na Jana Krstiteľa, what message he gave, na to posolstvo, ktoré dával looking for this warrior king. a Es wird nach diesem hľadali tohto bojovníka kráľa. Jesus arrives. Potom prichádza Ježiš. He hasn't begun his public ministry. On ešte nezačal svoju verejnú službu. nicht angetreten. His mother is waiting for him to proclaim himself king. Jeho matka čaká, Seine kým sa Mutter on vyhlási wartet za darauf, kráľa. dass er sich selbst als König ausruft. He says ever so gently, Und er On sagt tak jemne jej hovorí, nett wie möglich. I'm not who you think I am. viem, kto si myslí, že som. He announces his arrival, Er verkündet On seine oznamuje the svoj beginning of his public príchod ministry at the first temple cleansing. tým, že začína svoju službu pri prvom čistení And chrámu. we've already seen the close of probation as being the cross. A my Und vidíme, wir že haben záver schon erkannt, dass das milosti Ende der je Gnadenzeit das kríž. Kreuz ist. So between the first temple cleansing and the cross, Takže medzi prvým Zwischen čistením der ersten chrámu a Tempelreinigung und dem krížom you have the public ministry of Jesus. máme verejnú službu Ježiša. And what does he have to do? A čo on musel spraviť? Take all the disciples On zobral všetkých who učeníkov, learn under the Pharisees, ktorí boli Die, pod farizejmi, von den Pharisäern gelernt haben, learned under John, die aber auch von Johannes učili sa gelernt teda haben. od teach Jána them, they were taught error. a on im Und povedal, muss že ihnen sagen, oni dass boli sie vlastne falsch učení We're omylom. going to do that Und er macht es through parables. A on to išiel auf robiť Grundlage von Gleichnissen. skrze Parable podobenstva. after parable. Podobenstvo Gleichnis za nach podobenstvom. About the nature of his kingdom. Ohľadne Wie prírodzenosti das jeho Wesen seines kráľovstva. Königsreiches aussieht. So I don't want to go into all the specifics. Nechcem ísť do Ich möchte jetzt všetkých nicht in detailov. spezielle eintreten. We know that there is quite quickly a split begin. Wir wissen, dass Vidíme, relativ že, schnell dann alebo eine vieme, že tu je Trennung také vonstatten rozdelenie začalo. I don't want to put like there's two streams. Nechcem to Ich möchte es takto jetzt dať, nicht že so zeichnen, dass es dva da zwei prúdy, Ströme gibt, Though it develops that way. aber ale es wird sich letztlich vyvinulo dahin sa to entwickeln. tak. But there's the disciples of John Tu sú učeníci Jánovi Jünger von Johannes and there's the disciples of a Christ. potom sú tu und dann gibt es učeníci die Jünger, die Kristovi. Jesus nachfolgen. And there's tension between the two. A medzi nimi je Zwischen také diesen beiden pnutie. Gruppen gibt es Spannung. So we all know that dynamic. My všetci poznáme tú dynamiku. We know that John dies in this history. Vieme, že Wir Ján wissen, dass zomiera v jeho Johannes in dieser histórii. Geschichte stirbt. What's this way mark? Aký je toto milník? Wegmarker. What's the formalization? Was ist Čo je die to Formulierung? formovanie? That's in this history. To je v tejto Hochzeit histórii. Kana, das war in dieser Geschichte. Sind wir eins weiter? Triumphal entry. Je to Der triumphale ten Einzug. triumfálny So you have the triumphal príchod. entry. Wir haben also hier diesen triumphalen Einzug. Everyone seems united. Všetci Es scheint so, vyzerajú dass byť alle spojení, vereint sind. zjednotení. It doesn't seem like there's much to be concerned of. Es scheint so, dass es Nevyzerá da to, že by eigentlich sme nicht sa viel mali, gibt, worüber man alebo sich že by Gedanken tam machen bolo müsste. dôvod na But between znepokojenie. the triumphal and the entry and the cross, Aber A zwischen medzi dem tým triumphalen vstupom Einzug und dem a Kreuz you krížom have foot washing, máme wir die umývanie nôh. organization. Organizácia. Die Organisation. Of those 12 disciples, Títo 12 how many know učeníci, what's happening at the cross koľko Wie vedeli, viele že von čo sa ihnen deje pri verstehen, kríži? was am Kreuz geschieht? and actually understand? A vlastne Also porozumeli wissen, tomu. was da geschieht und verstehen auch, was da geschieht. Sorry? Keiner, vielleicht einer. Who would be your one? Wer wäre dein Ktorý by einer? bol ten váš jeden? Ten tvoj jeden? Johannes, er flieht nicht. Er flieht nicht, also er bleibt, aber es heißt nicht unbedingt, dass er es auch dann versteht. So John
He's very personally aware of his connection to Christ. Takže Ján je naozaj si uvedomuje I don't want to say he was loved the most, but he felt it the most. tu jeho ten osobný vzťah s Kristom a on sa najviac tak stará a najviac to preciťuje. The disciples, though they to a large degree they didn't understand. Ellen White hovorí, že oni tomu neporozumeli. They never loved Jesus more than at the cross. A oni vlastne nikdy ho nemilovali viac ako pri kríži. So they can't separate from him. Takže oni sa nemohli od neho oddeliť. They can't lose their love for him even when they don't understand. Nemohli stratiť tú lásku, aj keď nerozumeli. But as Sister Tamina mentioned, ale ako spomenula sestra Tamina, John is here, that doesn't mean he understood the prophetic significance. To, že Ján je tu, neznamená, že on rozumel ten prorocký význam. So the cross, takže kríž the great test, je veľká skúška. Really? The great test came before the cross. Skutočná veľká skúška prišla pred krížom, pretože Judáš doesn't even live to see the cross. A ani dokonca nežil, dokedy by uvidel ten kríž. He fell away at the foot washing. On vlastne odišiel od toho umývania nôh. From before the reform line began, predtým ako začala reformná línia, the Pharisees have said, this is what the Messiah looks like. Farizei povedali, toto je, ako vyzerajú Mesiáš. Johannes sagt, so sieht die Bewegung aus. The prophecy given to John says this is what the movement looks like. Die Prophezeiungen, die Johannes gegeben wurde, sagen auch, so sieht die Bewegung aus. Jesus says that's not what the movement looks like. Ježiš hovorí, toto nie je to, ako vyzerá And hnutie. Judas cannot unlearn that. A Judáš sa to nevedel odnaučiť. Judas ist es nicht möglich, dies zu verlernen. All Judas did Všetko, čo spravili Judáš, was take the teachings of John bolo, že zobral učenie Jána and refused to unlearn any of it. a odmietol sa odučiť čokoľvek z toho. When he sees Jesus washing the feet of the disciples, Keď vidí Ježiš, he realizes ako Ježiš umýva nohy učeníkom, that Jesus isn't joking. on si uvedomil, že Ježiš nežartuje. This is what the movement will look like, Toto je to, ako bude vyzerať hnutie and he can do nothing about it. a on nemôže s tým nič urobiť. And it's here that he leaves. A je to tu, kde on odchádza. So the cross Takže kríž marks the close of probation. značíme ako záver milosti. Jesus is laid in the tomb. Jesus wird ins Grab gelegt. He resurrects. Dann Ježiš ide do hrobu, potom vstáva. We understand this to be in our reform line 1989. Chápeme to na našej reformnej línie 1989, 911, 2014, 2019 a Panium. So we are here. Sme tu After the cross, po kríži. we've been through the separation. Prešli sme týmto rozdelením. Judas separated from the disciples. Judáš sa oddelil od učeníkov. By the way, 2014 is the first temple cleansing. Mimochodom, 2014 je prvé očistenie Where chrámu. on this line is the second temple cleansing. Kde na tejto línii je to druhé očistenie chrámu? Kurz vor dem Ende. You tell me between which way, Mark? Povedzte mi, medzi ktorými milníkmi. Anyone, Sister Sue Ellen. Sestra Suelin? Is it between the triumphal entry and the cross? Je to medzi tým vstupom a krížom? So what way, Mark, is this in our time? Takže aký je toto milník v našom čase? In unserer Zeit? October 2018. Es ist Oktober Október 2018. 2018. This is 2019. Toto je 2019. November 9. 9. november. Between October 2018 and November of 2019. Medzi oktobrom 2018 a novembrom 2019 You have the second temple cleansing. máme tu druhé očistenie chrámu. Here,
tu na Genau hier. Jesus gives them a warning. im dáva Gibt Ježiš Jesus ihnen varovanie. eine Warnung. Now they're told, Teraz Und je im jetzt sagt, povedané, wird ihnen gesagt, your house is desolate. váš Euer dom sa Haus necháva pustý. ist leer. Sister Tamina. Sestra Tamina. When the foot washing is organization and second temple cleansing, are you paralleling these two? Tust du die Keď je zweite umývanie Tempelreinigung nohou mit der organizácia na Fußwaschung tejto und also línii, že sozusagen je to v Organisation paralele, gleichsetzen oder parallel setzen? tieto dve They're sú v separate, but paralele, we're short on space. Oh, okay. I Sie wasn't sind sure now. getrennt, máme málo aber miesta. aufgrund des Platzes. So we have a lot that happens close together here. Wir haben also hier viele Ereignisse, die recht eng nacheinander geschehen. So they're given a warning. Ihnen wird eine Warnung On gegeben. dáva Und dann varovanie hier, Jesus is clear. This is your house, not my house. a und Ježiš Jesus hovorí sehr jasne, deutlich toto je und váš sagt, dom, das nie, ist euer nie Haus, môj nicht dom. mein Haus. And now it's left desolate. A teraz Und je jetzt ist zanechaný es, pustý. verwahrlost. That occurs between October of 2018 and November To of sa deje v 2019. oktobri 2018, medzi oktobrom 2018 a novembrom 2019. Welches Takže Haus ktorý wurde dom also bol nun, zanechaný pustý? verlassen? Sister Tamina. Sestra Tamina. That I Frage. assume that you addressed the shaking with FFA, the time spent. My question is just, Ich nehme an, dass du die Spaltung mit FFA Myslím, že hovoríš o FFA, we also addressing the first one, when Christ, he speaks to the Jews. ale ten prvýkrát Kristus hovorí Židom a hovorí, že váš chrám, Tempel. váš dom. When we apply it here, Ale- it seems like we're talking internally in the movement. Ale keď to Aber aplikujeme es scheint tu, so, dass wenn wir hier bavíme sprechen, sa dass wir ako dann keby intern o innerhalb der hnutí. Bewegung das anwenden. Wouldn't we have to apply that to the church? Nemali by sme to Müssen wir das aplikovať na nicht, církev? mit der Gemeinde, die Gemeinde anwenden? So on November 9, Takže november 9, when our former brethren, keď naši bývalí bratia, they all say, oni všetci povedali, look at this movement. pozrite sa na Schaut euch toto diese hnutie. Bewegung They an. said they were this, now they're that. Oni sú toto a boli toto a teraz sú We can toto. prove that they're failures. Wir können ihre Fehlschläge beweisen. If you're the Christ, save yourself. Wenn Ak du der si Christus Kristus, bist, zachraň dann sa. rette dich doch selbst. And they mocked. A oni Und sa sie posmievali. haben verspottet. Who did that? Kto to Wer urobil? machte das? Was it our former brethren, Boli to naši bývalí bratia, or was it the Adventist church? alebo to Oder bola war es die církev adventistov? Adventgemeinde? It wasn't Adventism. Nebol Es to war nicht der adventizmus. I'm not saying there isn't an application for what's happened to Adventism here. Ich sage Nehovorím, nicht, že dass tu es nie da je keine aplikácia, Anwendung čo sa gäbe stalo v für den adventizme. Adventismus und was hier geschieht. You can see it on two levels. Man Môžeme kann to es auf vidieť zwei na Ebenen dvoch betrachten. úrovniach. Because you do have the story about the separation from Adventism. Lebo máme tu Denn man hat ja die príbeh Geschichte, ohľadne oddelenia die sa von od der Trennung adventizmu. vom Adventismus spricht. But we don't have the notoriety within Adventism, We don't have that. the fame. Ale Wir haben nicht nemáme diesen Ruhm taký, im Adventismus, neviem, This warning toto varovanie, that's given ktoré je dané gegeben wurde, throughout this history počas und tejto durch die histórie, gesamte Geschichte geht hindurch, is between us je and medzi the followers of FFA. nami a ist zwischen uns nasledovníkmi und den FFA, Nachfolgern von Future FFA. for America. The triumphal entry, everyone looks united. Am siegreichen Pri tom Einzug triumfálnom scheint es so, vstupe dass všetci alle vyzerajú vereint byť sind. zjednotení. Who are the Pharisees at the triumphal entry Kto boli tí Wer waren denn die farizei Wo waren denn die pri tomto Pharisäer am vstupe? triumphalen Einzug? that are pretending to support Jesus, but they're not? Oni Die vorgeben, predstierali, že Jesus podporujú zu Ježiša, ale oni unterstützen, aber sie tun ho es nepodporovali. eigentlich nicht. That's not Adventist. To sú Das není sind keine adventisti. Adventisten. We didn't unite with the church here and all have some nice bonding ceremony. Wir hatten da ja keine Versammlung mit der Gemeinde und hatten da irgendwie so ein schönes Zusammensein. This appearance of harmony at the triumphal entry Dieser Anschein von Harmonie, den wir hier beim triumphalen Einzug hatten, occurred within the movement. Táto, Us and our brethren who are about to leave. toto sa stalo zwischen uns und teda v den hnutí, Geschwistern, die že bratia auf dem Weg odišli. nach draußen sind. Sister Aileen, Sestra Alin, I I missed had a you. question. Yes? mám otázku. I had a question. What was with, like, which house got Desolate. desolate? Že Du ktorý hast die Frage dom bol gestellt, zanechaný welches pustý. Haus ist es denn, das verwahrlost wird oder wüst gelassen wird? And I would, yeah, I want to suggest that it's FFA.
A teda ja by som teda navrhla, že to je FFA. I agree. Ja súhlasím. October 2018. Október They all 2018, look in harmony. oni všetci vyzerajú v harmonii. Jesus knows they're not in harmony. Ježiš vie, že weiß oni aber, nie dass sú sie v da harmonii. nicht in Übereinstimmung oder in Harmonie sich befinden. He knows that they still don't accept him. Oni Er vedia, weiß, že dass oni sie ho ihn stále immer noch nicht neakceptujú. akzeptieren. They're still expecting the movement that John promised them. Oni stále očakávajú hnutie, ktoré im He Ján began to slúbil. cleanse the temple here. On začal čistiť chrám tu, ne? What was cleansed in 2004? A čo bolo očistené v 2014? What happened in 2004? Čo sa stalo v 2014? So 7-9. Ezdráž 7.9, to spôsobilo problémy v hnutí. Falsche Ideen in Bezug auf das Sonntagsgesetz. This is a temple cleansing. Toto je Hier geht's očistenie um eine chrámu. Tempelreinigung. Sister Kathy? Leadership? Sestra Katy? What Vedenie? leadership? Leiterschaft. Aké Welche vedenie? Leiterschaft? There was a argument. Bol tu argument. I don't want the story, just the group. The group. Ich möchte nicht die People Geschichte left. hören, sondern um welche Gruppe ging es? Path of the Just. Path of the just. Es war das Ministry Cesta of the Just. spravodlivosti, to je nejaká služobnosť. Someone said. Rebellion? It's rebellion. Je to vlastne Rebellion. Second rebelia. temple cleansing. Bei der zweiten Tempelreinigung Druhé očistenie chrámu, ist es Future for Their Future, house was left unto them desolate. Future for America. Wurde wüst gelassen. Just after everyone pretended to be in harmony. Všetci Except the midnight cry. vyzerali, že sú v harmonii. Vorgaben in Vrátane Harmonie zu sein pôlnočného und den volania. Widerruf anzunehmen. So I didn't mean to go into all of that, Nechcela som do toho ísť, do všetkého, but I want us to see that we're here. ale chcem, aby sme Aber ich vedeli, že wollte sme tu. erkennen, dass wir uns hier befinden. But what they've been fighting against, what Jesus has been fighting against, is the errors that John taught. To, proti čomu Ježiš bojoval, boli tie chyby, ktoré oni učili, Die Johannes gelehrt hatte. Jánovi učeníci. So Jesus dies, Jesus stirbt. he's resurrected. Ježiš zomiera, potom je vzkriesený. How long is he on earth? A Wie koľko je lange na befindet zemi? er sich noch auf der Erde? Ako dlho? 40 days. 40 40 dní. Tage. You're thinking of 50 to here. Du denkst an 50, aber die 50 sind dann bis hier. You have 40 days Máme tu Dann hat's 40 dní 40 Tage between his resurrection and his ascension. zwischen medzi seiner jeho Auferstehung und seiner Himmelfahrt. vzkriesením These 40 days, a, Und innerhalb dieser 40 Tage, what is he doing? was macht a er? v tých 40 dňoch čo robí? Going back to the disciples, Geht Ide zurück zu naspäť den k Jüngern učeníkom explaining to them prophecy. und a erklärt ihnen die vysvetľuje im Now this proroctvo. is the time period of our harvest. Toto je Das ist also die časové Zeitperiode obdobie der žatvy. And what do we understand about the harvest? Was verstehen wir über die Ernte? Ako rozumieme v tomto obdobiu? Das ist To, že tu nie je gibt. nové Everyone posolstvo. understand why we say that? Versteht Všetci jeder, warum wir rozumieme, das sagen? prečo to hovoríme? There's no rain in the harvest. Nie je Es už gibt keinen dážď Regen v während der Ernte. žatve. The grain is in what condition? To zrno je v Weizen akých befindet podmienkach, sich v welcher? akej It's kondícii. ready. Je pripravené. Welcher Situation? Es ist bereit. So if we're wheat, Wenn A wir keď nun sme my Weizen sind, if this movement obilie, is to be wheat, wenn da ak die je Bewegung toto Weizen hnutie ist, pšenica, it's ripe, it's ready. es ist reif, je pripravené. bereit für die Ernte. So everything's completed Takže všetko Alles je ist pripravené soweit beschlossen oder beendet. at the close of probation. na Zwar záver am Ende der milosti. Kernzeit. We have another line. Máme Wir haben ďalšiu eine weitere líniu. Linie. It'll take us through here. Ktorá nás berie tu. Privádza tu. This other line I just want to slip in. Diese andere Linie möchte ich hier kurz einfügen. What line is this? Aká to je Um línia? welche Linie handelt es sich? This one's the line of the disciples, Toto je línia Das hier ist die učeníkov. Linie der Jünger, first group. Prvá die erste skupina. Gruppe. This red line, Uh, Diese rote Linie.
Táto červená línia. 4 BC. Kommt jetzt drauf an, Teda welches 4 deine pred letzte Kristom. Wegmarke ist. Wir fangen 4 vor Christus an. What do you think it is? Dann haben Čo wir si myslíte, že to je? 25. This is the line of Christ as a priest. Je to Es ist die línia Linie von Krista ako Christus kňaza. als Priester. The training of a priest. Und zwar die Vlastne Ausbildung eines Priesters. The 30 years of training from Je to his birth to his baptism. 30 rokov Die 30 prípravy Jahre der Ausbildung von Krista seiner od Geburt jeho bis zu narodenia seiner po Taufe. krst. The 30 years of training as a priest from 1989 to 2019. 30 rokov Die 30 prípravy Jahre des kňazov od Trainings eines 89. Priesters do von 1989 bis 2019. 19. Does that bring it back to your memory? Stephanie? Ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob wir auch eine Linie für Johannes anfangen. I wasn't doing anything new. Ich habe Nerobila som nič nové. That's just the line that we've been teaching of the training of a priest. Je to línia, ktorú učíme ohľadne učenia alebo prípravy So kňazov. we're all familiar with that line. Všetkým nám je známa 30 táto years línia. of training it took to be a priest. 30 rokov Es hat 30 prípravy, Jahre aby sme der boli Ausbildung kňazi. benötigt, um als Priester dann zu arbeiten. We spoke of that down here when we spoke of John, who was 30 when he went to work. Wir haben schon hier darüber gesprochen, weil wir haben auch über Johannes gesprochen, dass der 30 Jahre, als er seinen Dienst antrat. And Christ was 30 when he was baptized. Kristus mal 30, keď bol pokrstený. So when you're 30, you're ready. Takže keď máte 30, ste pripravení. No more training. Už nie je žiadna ďalšia When you're príprava. 30, Keď Keď máte no more growing 30, or ripening. The grain is ready. žiadny ďalší rast. Zrno je Everything pripravené. says that you're ready here. Takže všetko hovorí, že tu sme pripravení. All you need to do is be cut. Všetko, teda, čo treba ďalej urobiť, je zožať. That's why we say there's no message in the harvest. There's no rain ready. To je dôvod, prečo hovoríme, že tu už nie je žiadne posolstvo, už je to pripravené. Does that make sense? Dáva to zmysel? Sister Aileen. Sestra Elin, That we're not gonna have new light right now. to znamená, že my už teraz nebudeme mať nové svetlo? It means we're not going to have new light. To znamená, že už nebudeme mať nové svetlo. Remember, there's two contradictory concepts. Ale pamätaj, že tu sú dva také proti koncepty. So first we want to agree that there's no new light. Ten prvý je, že súhlasíme, že nie je tu ďalšie nové We svetlo. can see the logic for that. Vidíme tú logiku na to, Weil es Erntezeit ist. What did you say, sorry? Because it's harvest time. It's harvest pretože time. je čas žatvy. The grain has no more ripening to do. Es ist Erntezeit und deswegen das Weizen kann nicht mehr weiter wachsen. To zrno už It's ďalej also nerastie. the completion of the 30 years. A je to tiež ukončenie tých 30 rokov. Parable of 30 years has no more training. You're ready. Das To podobenstvo 30 rokov, že už nie je ďalšia príprava, sme pripravení. Keine weitere Ausbildung mehr. Does that make sense? Dáva to zmysel? The other concept. So what? I ask for the other concept. Pýtam sa na ten ďalší koncept. So if you turn to Acts chapter 1, Wenn wir zu Ak, Apostelgeschichte Kapitel 1 gehen, Otvoríme si skutky, kapitola 1. in Acts chapter 1, V skutkoch, kapitola in 1, verse 3, in verš Apostelgeschichte 3, Kapitel 1, Vers 3, says that he showed himself alive hovorí to sa his tam, disciples. on sa ukázal učeníkom živý, seinen Jüngern zeigte. He taught them. Er on hat ich sie vyučoval, He gave them much evidence. dal und hat im ihnen veľa Beweis dôkazov, gegeben. He gives them instructions. a dal im inštrukcie, unterrichtet sie.
to wait for the baptism of the Holy Spirit. aby počkali na krst Duchom Svätým. In verse 6, Vo verši 6 the disciples come to Jesus učeníci prišli za Ježišom. and they say, Lord, Povedali, Pane, fragen, Herr, will you now restore the kingdom of Israel? teraz obnovíš kráľovstvo Izraela? die Königsherrschaft von Israel wiederherstellen. So the disciples are here. Takže učeníci sú tu. Jünger befinden sich hier. And what's their problem? A aký je Was ich ist ihr problém? Problem? Sie verstehen immer noch nicht. Do they get it? Haben Sie es Pochopili verstanden? to? No. Nein. Nie. So, Sister Catherine, what's the problem of the disciples? Aký je tu Was problém ist s das Problem mit den učeníkmi? Jüngern? Why can't they go to work here? Because the work, it's all done. Prečo ešte nemohli ísť do práce, už pracovať? Pretože tu už je koniec tej práce, tej prípravy. Sie waren am Kreuz And enttäuscht. they didn't remember that Jesus was going to raise. So Why are they disappointed at the cross? Prečo sú oni sklamaní Sie pri haben kríži? gehört, dass Jesus wieder auferstehen würde. Warum sind sie denn nun am Kreuz enttäuscht? because they thought he was going to be king. Pretože oni si mysleli, že on bude kráľom. They thought Jesus was going to be king. Oni si Sie mysleli, že dachten ja, Ježiš dass bude Jesus kráľom. König werden würde. So the Pharisees said, expect a king. A farizei povedali, že oni očakávali Zacharias kráľa. said, expect a king. Zachariáš očakával Zacharias kráľa. hat einen König erwartet. John said, expect a king. Ján povedal, Johannes sagt, očakávajte dass ein König kráľa. erwartet wird. Christ said, I'm not a king, Kristus povedal, ja nie som kráľ, like you think. ako si vy myslíte. He died, On Er zomrel, stirbt, he's starb, resurrected, je ist vzkriesený wieder aufgestanden. and the disciples say, a učeníci hovoria, they can't kill you. oni ťa nemôžu You zabiť. can resurrect people from the dead. Du Ty kannst môžeš selbst vzkriesiť ľudí z Menschen aus dem Tode mŕtvych. auferwecken. You would make a really great king. Du wärst Ty by ein si super mohol byť König. naozaj So veľký they kráľ, don't get it. takže Sie haben oni es immer noch tomu nicht nerozumejú. After the cross, after all this, they still Po tomto don't get it. všetkom oni Nach dem stále tomu Kreuz, nach nerozumejú. all dem haben sie es immer noch nicht begriffen. Ani po Does that kríži. make sense? Dáva to zmysel? Macht das so Sinn? So Sister Aileen, Sestra Alin, what do the disciples need? čo potrebujú učeníci? Jünger. Sie brauchen Verständnis. What do they need to understand? Čomu potrebujú porozumieť? About Jesus, that he's not the king that they expected. Ohľadne Ježiša, že on nie je kráľom, When did ktorého he oni teach them that? očakávajú. ihnen das gelehrt? Kedy on to učí? Vor dem Kreuz In schon? this V history. tejto histórii. Diese Geschichte. So he taught them here. Takže on ich tu vyučuje, gelehrt. They didn't get it, oni tomu Sie haben es nechápu nicht verstanden. and he's going to reteach them this a message. on Er ich opäť lehrt učí toto es ihnen posolstvo. hier nochmals. So there's no new message. Takže tu nie je nové posolstvo, But is it going to seem new to the disciples? ale ono vyzerá nové, teda učeníkom sa zdá byť nové. So it's like he's repeating the message because they didn't understand. Takže on im opakuje to posolstvo, pretože oni nerozumejú. Their idea of the kingdom is so deep, Ich názor na to kráľovstvo je taký hlboký, it can't be removed even in this že on dispensation. nemôže byť odstránený v tejto epoche, v tomto období. Hinweggenommen werden. Because the problem for them runs so deep. Pretože ten problém pre nich je tak And hlboký, God in his mercy ale Boh v jeho milosti doesn't cut them off when they don't ich understand. neodrezáva, keď oni tomu nepochopili tu na, An einem Punkt, wo sie noch nicht verstehen. He gives them more ale on time. im dáva Gibt viac ihnen noch času. mehr Zeit. So they're going to be retaught this message Takže in this history. oni sú Also opäť wird ihnen vyučovaní diese toto Botschaft posolstvo v nochmals tejto in dieser histórii. Zeit gelehrt. Sister Aileen, Sestra Eileen, Und das ist dann also das Gleiche für uns, you think? glaube ich. Glaubst du? So you know. Yeah. Also du weißt es. Yeah. myslíš? Nevieš? Sweet keeping it. But you know it has to be the same for us. Du weißt. Ty vieš, že toto musí byť rovnaké So aj pre this nás. is why To je dôvod, prečo we didn't start with the history of Christ. my nezačíname Dass históriou wir Krista. mit der Geschichte von Jesus begonnen hatten. When we did the when we began the school. Keď sme začali teda školu. So at the end of 40 days, Na konci Am 40 Ende der dní 40 Tage Jesus is going to ascend. Ježiš vystúpi do But there's neba. a quote of Ellen White. Je tu citát od Ellen Whiteovej. I will write it
here because it's a little different. It's Napíšem to tu. 1855. 1855. JNA. JNA. Actually, I don't think this is Ellen A White. vlastne nemyslím, že toto je Ellen Whiteová. Jane Andrews. Je to, So this is in Pioneer Writing. je to v spisoch pionierov. This is the quote you'll find in Pioneer Je Writing. to citát, ktorý nájdete v spisoch týchto pionierov. And he's speaking about this history. A on hovorí ohľadne tejto histórie. He says the Jewish church was disappointed Hovorí, židovská cirkev when bola at the close of the sklamaná, work of John, keď je ukončená tá práca Jána. they were given Christ. Im je daný Kristus. They expected different. Oni očakávali niečo iné. They were disappointed Oni boli sklamaní at the cross, pri kríži and then they're disappointed at the ascension. a oni sú potom sklamaní So pri they vystúpení. have these successive disappointments. Oni majú tieto sklamania. Because even though Jesus, when they go to Jesus here, Pretože keď prišli k Ježišovi and tu say, "Will you now be king?" a povedali mu, teraz budeš kráľom, He speaks to them in verse 7 and verse on im 8. hovorí vo verši 7 a vo verši 8. He does not give them a clear answer. Nedáva im jasnú odpoveď. In verse 9 he ascends. A vo verši 9 on vystupuje. And when he ascends to heaven, A keď odchádza do neba, they know oni vedia, he is never going to be king. že on nikdy nebude kráľom. And it's a keen disappointment. Je to také kľúčové They're disappointed sklamanie. at the cross. Oni sú sklamaní tu Since pri he's dead, kríži. he can't be king. Pri jeho smrti on nemôže byť teda They're kráľom. disappointed at the ascension. A oni sú sklamaní tu pri Because they have the same hope. vystúpení, takže oni tu mali That's why you rovnakú have nádej. angels come down To je dôvod, prečo prichádza anjel and say, "What are you doing? a hovorí im, čo robíte? Why are you standing here looking up where he's gone?" Prečo tu stojíte a pozeráte na ňo, kde on vystúpil? He will come back. On sa vráti. So they're reminded of his words. Sie werden also an seine Worte erinnert. Oni They mu go pri, into the upper room. Und dann Oni pripomenuli jeho slova a oni odišli do vrchnej miestnosti. Na ako dlho, 10 sestra days. Tamina? 10 Tage. 10 So we dní. had 40 days and 10 days. Takže máme Wir haben 40 also dní a 10 10 dní. 10, This is 50 days. Toto je spolu 50 dní. 50 Tage sind. At the ascension, Bei Pri der tom Himmelfahrt vystúpení angels come down and give them a message. prichádza a dostupuje anjel a dáva im posolstvo. And we line that up with the increase of knowledge. Dávame to do línie Das so stellt zvýšeným parallel mit der poznaním. Zunahme der Erkenntnis. I want to remind us of this line in red. Ich möchte uns an die Linie in Rot erinnern. How long is Jesus in the wilderness Ako dlho je Ježiš na púšti? before angels come down and give him bread? Predtým, ako prichádza anjel a dáva mu chlieb. Und ihm Brot geben. 40 days. 40 dní. Das waren 40 Tage. So if you want to know where you are on a reform line, Takže ak chcete vedieť, kde sa nachádzate na reformnej línii, you're in this 40 days. my sme tu v týchto 40 dňoch, We're following Jesus, kde asking, hoping that he's still going to be king. nasledujeme Ježiša, pýtame sa, Or we're in the aby, wilderness, či bude kráľom, facing the three temptations. Und čelíme stehen den vlastne drei pokušeniam. Versuchungen gegenüber. So the question came, Die Prichádza Frage otázka, wurde gestellt, was handed in. die gestellt wurde. I've said we're in a dangerous time period. Why do I say that? povedala som, sme v nebezpečnom časovom období. Prečo som to povedala? Habe ich das gesagt? And to be very brief, Und A das byť ganz tak kurz zu skrátke to the povedať, reason I say that dôvod, prečo som to povedala, is because this 40-day period is not a good place to be. je, že toto 40-dňové obdobie nie je dobré miesto, wo man sein kann. kde by sme mohli byť. Here the disciples have not put aside their differences. Hier haben die Oni tu nedali učeníci bokom tie rozdiely. noch nichts beiseite gelegt. They still haven't even learnt the message of the past dispensation. Oni sa stále nenaučili to, čo sa mali naučiť v tomto období. And in this line, A v tejto línii they're facing the three temptations of Christ. oni čelia vlastne tým pokušeniam, ktoré mal Kristus. Ellen White says that there's two times Ellen Whiteová hovorí, že sú dva when časy. Jesus' visage was marred. Alebo What text am I referring to? His face.
Isaiah 52:14. Izaiáš 52:14. Ich beziehe mich auf Jesaja 58, Vers 14. 52:14. 52:14. Isaiah? Isaiah 52:14. Jesaja 52, Vers 14. As many were astonished at thee, his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. Gleich wie sich viele über dich Ako sa nad ním entsetzten, mnohí so sehr war začudovali, sein jeho Angesicht výzor je entstellt, nicht mehr wie das eines Menschen und neľudský, seine znetvorený a Gestalt jeho tvár sa nepodobá So človeku. we take this verse Oni zobrali tento verš and we apply it to here, und wenden ihn hier an. a aplikovali ho tu. the period just prior and including the cross. Die Zeit vor und auch das Kreuz beinhaltend. Ellen White applies it there, A Ellen Whiteová aplikuje to tu. but she makes another Ale application ona robí ďalšiu aplikáciu and she puts it a ona to dáva markiert es. in the history of the wilderness. do histórie je So na púšti. the danger that we're in, To nebezpečenstvo, v ktorom we sme, get after the close of probation po závere milosti and we let out our breath Und wir nemáme chlieb. sind etwas außer Atem. and we think that was terrible. A myslíme si, to bolo hrozné. Can't wait for just some new light to distract me from all that messy equality. Und ich warte auf neues Čakáme Licht, nové das svetlo, mich aby dann sme sa von dostali dieser z tohto Gleichheit, zvláštnej tejto Gleichberechtigung rovnosti. ablenkt. That wasn't a particularly enjoyable message. Das war keine so Bolo to také posolstvo, ktoré sme si moc neužili. enjoyable, erfreuliche Botschaft. But we got through it. Ale dostali sme sa cez to. We got through the shaking. Prešli sme tým We triebením. didn't leave with FFA, Wir sind nicht mit FFA mitgegangen. so we must have passed the test. Also wir haben den Test Nezostali sme z bestanden. We FFA, must takže be the ones that understand equality. museli sme prejsť skúškou, museli sme pochopiť tú rovnosť. Do we understand equality? Ale rozumieme rovnosti? The Pharisees, Farizei, they're still looking for a king. oni stále Schauen hľadajú immer noch kráľa. nach einem König. So are the disciples. A tiež učeníci. The period that we're in, To obdobie, v ktorom sa nachádzame, this line, tejto the línie, disciples, ako učeníci, says we have not understood or applied the message. neporozumeli teda tomu posolstvu, ako majú aplikovať to posolstvo. Táto línia, When Ellen White applies Isaiah 52:14, kde Ellen Whiteová aplikuje Izaiáša 52:14, 50 Vers 14 zitiert, says it's a time of extreme temptation. je to čas extrémneho zvádzania, der pokušenia. großen Versuchung ist. There were two times of extreme temptation Sú tu dva časy, dvakrát také when the extrémne success of Christ hung in the balance. Als der Erfolg zvádzanie, Christi auf kde der Kristus je Waage tak, war. Wilderness at the beginning, Zum einen war es die je to na Wüstenzeit am začiatku Anfang. na pušti, at the beginning it was the wilderness, a na začiatku to bola púšť, at the end it was Gethsemane. a na konci to boli Getsemani, záhrada Getsemani. Am Ende der Welt We go through the same experiences. Na konci sveta prejdeme rovnakou We've been through skúsenosťou. Gethsemane. wir Boli sind schon sme, durch Gethsemane hindurch. prešli sme cez Getsemani, The wilderness at the beginning, Gethsemane at the end. a Getseman, púšť na začiatku a Ende. Getsemani na konci. We do them as a chiasm My to robíme ako chiasmus, when we apply our lines. keď to aplikujeme na našu líniu. Prior to 2019 was Gethsemane, Pred 2019 boli Getsemani but now we're in the wilderness. a teraz sme It's not na easier, it's púšti. no safer. Es ist nicht einfacher, es ist auch nicht sicherer. So this is why I say we're in a time of extreme danger. Toto je dôvod, prečo ja hovorím, že sme v extrémnom nebezpečenstve. Von starker Gefährdung. We have these temptations, Máme tieto pokušenia, but I don't want to focus on them. ale They're a separate subject. nechcem sa sústrediť na ne, oni sú zvlášť téma. What I want us to focus on is the disciples after the cross. To, na čo sa chcem sústrediť, sú učeníci po kríži. Ich möchte, dass wir uns auf die Zeit, ich möchte, dass wir uns auf die Jünger fokussieren, die nach dem Kreuz stehen. So after the ascension, Takže po vystúpení
angels came down, they gave them a message. Aniel prišiel, vstúpil dole, dal im posolstvo. After the 40 days, Po 40 dňoch, after the 40 days in the wilderness, angels came down and fed Christ. po 40 dňoch na púšti, aniel prišiel a nasytil Krista. His message is formalized at Cana. Jeho posolstvo bolo formované v Káne. This is one of the reasons it was so important that we placed correctly, my time has not yet come. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme museli umiestniť správne to môj čas ešte When we neprišiel. see this line, it's not referring to 2014, it's referring to the beginning of our work. Denn wenn wir diese Linie betrachten, dann bezieht sich dies nicht auf 2014, sondern bezieht sich auf den Anfang unseres Dienstes. So we have to interpret that phrase correctly at Cana. Takže musíme správne interpretovať tú frázu môj čas ešte To neprišiel, understand this training of Christ. aby sme porozumeli tejto príprave Krista. 40 days, 40 dní, 40 dní. Angels come, Zostúpil aniel. This is formalized at Cana. Toto je formovanie v Káne. Down here for 10 days the disciples locked themselves in an upper room. Tu po 10 dní sú učeníci zamknutí v hornej miestnosti They bar the doors. a zatarasili dvere. Can anyone join the movement Môže niekto prísť z toho hnutia in the harvest time? v tom čase žatvy? They can't. We locked the doors. Nemôžu, pretože my sme zamkli dvere. Tamina. Sestra Tamina? 2 questions. Dve otázky. No. In the timeline of Christ, would 2021 be the first temple cleansing? V tom čase Krista 2021 je to prvé očistenie chrámu? Yeah. Áno. And my second question would be, Die zweite Frage. when we have now a Canaan which was past and we have a Canaan which is in front of us, which would we use as our primary application? Wenn wir jetzt ein Kana haben, das in der Vergangenheit liegt, aber auch ein Kana, das noch zukünftig ist, welches wäre nun unsere primäre Anwendung? If you're talking about the end of ancient Israel, Hovoríme o konci starého Izraela. it has to fit here. Musí to pasovať sem. But we can create a separate line in that story. Ale môžeme urobiť zvlášť líniu na tom príbehu. Do the same thing with Millerite history. Urobili sme to isté s históriou Milleritov. William Miller rejects both the second and third angel Pretože separate. William Miller odmieta druhého aj tretieho aniela. Lehnt ja den zweiten und dritten Engel ab, aber das ist separat. So it depends on your subject. If you're saying end of ancient Israel, it's here. Závisia od tej témy. Ak povieme, že koniec starého Izraela, je to tu. If your subject is the training of a priest, then you would form a different. Wenn deine Thematik aber die Ausbildung eines Priesters ist, dann würdest du es anders darstellen. When I say primary, Wenn ich nun Keď ja primär hovorím sage, primárne, right or wrong, I'm referring to the 4 lines of Israel, hovorím o richtig oder 4 falsch, dann líniách beziehe ich Izraela. auf die 4 Linien von Israel. ancient and modern. Des Starého a alten Israels moderného. und des modernen Israels. And rightly or wrongly, I place the primary application as how it fits in that structure. Und ob das nun richtig oder falsch ist, ich tue die primäre Anwendung innerhalb dieser Struktur setzen. I don't mean that this isn't important, Damit sage ich nicht, dass das hier nicht wichtig ist, but I think we need these to orientate ourselves, aber ich glaube, dass wir diese benötigen, damit wir Orientierung haben. so it becomes here. Und deswegen ist die primäre Anwendung hier. Question. Danke. Dritte Frage. When we have 2021 being the first temple cleansing, Wenn wir 2021 als die erste Tempelreinigung V haben, 2021 by bolo prvé čistenie chrámu. towards the movement and the SDA church? können wir das Môžeme to dann auf aplikovať die na církev SDA adventistov? Or are we saying we're expecting another shaking within this movement? Alebo Oder očakávame aber eine weitere ďalšie Inhalte. triebenie v tomto hnutí? Can't say the priests are shaken. Nemôžem povedať, že Wir können nicht sagen, kňazi dass die sú Priester nochmals gerichtet werden, triebení, weil wir enden ja hier. So if there's going to be a cleansing, I would want to zoom out a little. ak Wenn by wir also sagen, to da gibt bolo es eine čistenie, Reinigung, dann tak würde by ich som jetzt sa na to etwas pozerala herauszoomen zbližšia. wollen. Alebo neviem, I spoke at the beginning of the classes Am Anfang und Hovorila som na der začiatku Unterrichtsstunden habe ich, tejto školy,
about those glasses that overlay. Ohľadne Go to an optometrist. týchto okuliarov, ktoré sa dávajú tie vrstvy toho skla. So there are different layers to Cana. Dáme rôzne Some of those vrstvy layers might be more relevant here than here. a niektoré môžu byť viac relevantné tu. Bei der anderen Linie. If this is what waymark is this in Millerite history? Welche Wegmarke wäre dies in der Miller-Geschichte? Wir haben die Linie noch nicht gemacht, No, but we have done that one. aber wir haben hierüber schon gesprochen. In Millerite history, what's this waymark? V histórii Milleritov, aký je toto milník? 2019. 2019. Sorry? October 22nd. Sorry, I thought Je you to said July. október, 22. október. 22. Oktober. I heard July 22nd, so I knew something was wrong. It says October 22nd. And then they're going to have an increase of knowledge Danach Potom máme zvýšené poznanie. on what? What was given to them after October A čo 22. bolo dané v tomto Name 22. in októbri? Bezug auf was haben Sie danach erfahren? Sabbath. Es geht um den Sabbat. Sobota. So on their line, we're going to see the Sabbath. Takže v tej ich línii budeme vidieť sobotu. O čom je Kána? Marriage. O Geht es um die Ehe. There are svadbe. elements of Cana that I believe are relevant, particularly for this history. Es gibt also Elemente bei Kana, die Alebo speziell für manželstve. diese Geschichte sehr wichtig sind. When you talk about beginning and end of modern Israel, Keď hovoríme o začiatku a konci moderného Izraela, Modern Israel spricht and we use phrases like twin institutions, und wir používame frázy ako Zwillingseinrichtungen. we've had the Sabbath. What is Cana all about? Da hatten wir den Sabbat, also um was geht es dann bei Kana? So that's all I wanted to say about Cana. Das alles wollte ich nun über Kana gesagt haben. They have an increase of knowledge. Sie haben eine že zunehmende majú tu Erkenntnis. zvýšené They go to poznanie, the upper room. idú do hornej They put miestnosti, aside all of their differences. dávajú Und, nabok tun alle všetky ihre tie Unterschiede rozdiely. beiseite legen. So if you don't like me, Ak I'm really sorry, sa vám nepáčim, but we je mi have to get ľúto, along. Aber wir müssen miteinander auskommen. We have to put aside our differences. musíme dať nabok tie naše rozdiely. We have to have unity. Musíme mať jednotu. In Einheit And gelangen. I don't mean that in the Adventist A nemyslím to sense. v of how zmysle that phrase can be used. adventistickom, ako by mohla byť táto fráza použitá. Dieser Satz verwendet wird. They have unity Sie haben Oni majú, Einigkeit, as they're studying. oni majú wenn jednotu sie miteinander studieren. So there's a couple v of tom quotes. Da gibt es einige Zitate. študovaní. Prečítam nejaké citáty. I won't read all of them. I'll just give them to you. Ich werde sie alle nicht Nebudem ich lesen, všetky aber ich čítať, werde ale sie dám euch hier ich tu. About this Anschreiben. experience. 5MR 368.1. Es ist aus dem Buchmanuskript Releases, 5. Band, 368. They assembled in the upper room. Sie haben sich im Oni Obergemach sa versammelt. zhromaždili v They hornej repented miestnosti, of their sins. Sie haben kajali Buße sa zo svojich hriechov, They had no burden to confess one another's sins. Sie hatten jetzt nicht die Last, die Sünden der anderen zu bereuen. They set aside their differences Sie haben ihre oni Unterschiede vlastne beiseite odstránili and tie they prayed with rozdiely unity of purpose. gelegt und haben a ihm in boli der jednotní. Einheit in Einheit gebetet. At the end of those 10 days, Und Na am konci Ende týchto dieser 10 10 Tage dní the Holy Spirit is poured out. je vyliatý Duch Svätý. So I want to give us two other quotes Ich möchte noch Chcem vám dať ďalšie dva citáty, angeben, to define what that looks like. aby sme to definovali, ako to vyzerá. 3SP, Das 3 kommt aus SP. dem dritten Band von Spirit of Prophecy. 266.1, Seite 266, 266 im Englischen. prvý odstavec. and Testimonies Volume 8, Und das 8. Band der Zeugnisse. A svedectvá, zväzok 8, 267 Abschnitt 2 im Englischen. a 267, druhý this all odstavec. sounds like lovely language. Das hört Toto sich všetko nach, znie ako schöner Sprache pekný an. jazyk.
putting aside differences, to, že dali preč tie rozdiely, unity, je tam dass jednota, Einheit herrscht, pouring out of the Holy Spirit. vyliatie dass Ducha der Svätého. Geist ausgegossen wird. In these quotes, she defines what that looks like. Ale v týchto citátoch ona definuje, ako to vyzeralo. Wie das genau aussieht. She said the scriptures which Christ had already explained to them Ona hovorí, tie písma, ktoré im Kristus už vysvetlil, schon erklärt hatte, stood forth in their minds stáli v ich mysli vor Augen waren. with luster, loveliness. Mit s takou krásou. Lieblichkeit. They understood it as powerful truth. Oni tomu porozumeli ako silným pravdám. The object of Christ's mission Die Absicht von Objekt Jesu Kristovej Mission misie and the nature of his kingdom a prirodzenosť jeho were kráľovstva comprehended with perfect clearness. wurden mit aller Deutlichkeit verstanden. So at the formalization, Die Formulierung, the Holy Spirit is formovanie, poured out. der Duch Heilige Svätý je Geist vyliatý. ausgegossen. And what do they now understand? A čomu oni teraz rozumejú? The nature of the kingdom. Sie V verstehen das tej Wesen des podstate The object kráľovstva. of Christ's mission and the nature of his kingdom. dass die Absicht von Jesu Mission und A das tomu Wesen objektu Kristovej The služby. scriptures Christ had already explained to them. die Schrift, die Jesus ihnen To, schon čo im už erklärt. Kristus predtým And 18 vysvetľoval. is a well-known quote. Und das Zitat aus dem 8. Band der Zeugnisse ist The sehr Holy, bekannt. the Holy Spirit is poured out upon the disciples. Der Heilige Duch Geist Svätý je wird auf die Jünger vyliatý na ausgegossen. They učeníkov. understood the truths that Christ had spoken in parables. Porozumeli Sie haben die pravdám, Wahrheiten, verstanden, die Jesus ihnen schon ktoré im Ježiš Gleichnis vysvetľoval v gesagt tých Those podobenstvách. parables Tieto podobenstva were given back in this history. boli dané wurden naspäť v hier tejto in dieser histórii. Geschichte schon gegeben. But even after the cross, they still don't understand the nature of the kingdom. Ale Aber dokonca aj selbst po nach dem kríži Kreuz oni haben stále sie das nerozumeli. Wesen des Königreiches nicht verstanden. So they have Tomuto. no new message. Sie haben Takže also nie je keine to nové neue But posolstvo. even though there's no new message, A aber keď auch to nie je wenn es nové da keine neue posolstvo, Botschaft gibt, increase of knowledge and a formalization gibt es je to dennoch eine zvýšené tiefe poznanie a potom je to formovanie. built on the message that already came. Je to postavené na Das posolstve, baut ktoré auf der už tu bolo, Botschaft auf, die schon ktoré gegeben už wurde. prišlo. Mr. Esther, sorry I didn't see you. Waren diese Menschen in dieser Periode versiegelt? What do you mean by sealed? Was meinst du mit versiegelt? That they had the seal of God or the mark of Oni the mali potom pečeť Božiu. Das Siegel Gottes oder das Wahrzeichen des Tieres haben? Dieses Siegel meine ich? Maybe save that for the sealing class. Možno Vielleicht si halte to mal die treba Frage bereit nechať na für den Unterricht, tú wenn es um die hodinu o Versiegelung ging. I pečati. think we need to do that in the context of defining sealing. Myslím si, že by sme to mali nechať v tom kontexte definovania tej pečate. Definieren, was Siegel und Versiegeln bedeutet. Is that okay? Ist das okay? No, that's Elder Parminder. Das war nicht mein Unterricht, sondern der von But it Parminder. looks like what Sister White is written, looks like that they was in a condition without sin. Okay, it means not sealed, so it's my Es scheint, question. es scheint so, dass Ellen White in diesen Zitaten beschreibt, dass sie sündlos waren. Aber okay, sündlos bedeutet nicht unbedingt versiegelt. That's why we need to define sealing. Und deswegen meinte ich, dass es wichtig ist, dass wir Versiegeln definieren. Because after 34 AD, which is the Sunday law, Po 34., čo je nedeľný zákon, down over here, potom tu na, Peter's going to see some Gentiles. Peter Petrus sich mit bude navštíviť He's going to nejakých treat them really badly. pohanov a on ich vlastne veľmi zle s nimi zaobchádza. Does that mean that he's lost? Znamená to, že on je stratený? Verloren ist? Because it's well after all of this history. It's after the Sunday law. Je to po Weil das nedeľnom ist ja längst zákone. nach der Geschichte, das ist nach dem Sonntagsgesetz sogar. So if we define it as without sin, we'll get into a problem. A to definujeme ako, že bezhriešnosť, bez hriechu dostaneme sa do problému. And I think defining it is a little bit out of the scope of heading in a different direction. Aber wenn wir es jetzt definieren würden, dann würden wir in eine andere Richtung gehen. Wie Myslím, že by sme tým išli nesprávnym smerom. also Ale nechám to na brata Parmindra. So in the upper room, Takže v hornej the miestnosti disciples are studying
učeníci študujú the scriptures, the prophecies, the parables. tie písma, tie proroctvá, podobenstva. When the Holy Spirit is poured out, Keď je vyliatý Duch Svätý, Wie immer wir das uns auch vorstellen, wie das aussieht, what it meant was they understood the parables, je, že oni vlastne porozumeli vtedy podobenstvám. which equals they understood the nature of the kingdom. Čo sa rovná, že oni porozumeli prírodzenosti kráľovstva. Only here that they understand the cross, Iba tu oni pochopili erst kríž. hier, dass sie das Kreuz wirklich verstehen. this waymark. Also Tu dieser tento Wegmark. milník. So if you don't understand this waymark, Ak nerozumiete tento milník, tomuto milníku, Dann solltest du es wohl noch nicht verstehen. the disciples didn't. Weil die Jünger haben es ani auch ste noch nicht. nemali, So lebo we're in the 40 days. We haven't had our Ani- increase of knowledge. Wir befinden uns ani in diesen učeníci mu 40 Tagen und nerozumeli. haben noch nicht unsere Zunahme der Erkenntnis gehabt. Sister Tamina. sestra Tamina, Still need to wrap my mind around where and these waymarks line up because it's still new for me. Where would be the Sunday law for the disciples again? Wo wäre noch kde mal bude das, nedeľný Verhältnis zákon für pre die Jünger? učeníkov? Here. Just that one. Hier, Tu. What is POTJ again? Perso. Oh, okay. Yeah, I'm sorry. I started mixing our lines and I meant to do it in orange. Ich habe angefangen, hier uns die Linien etwas zu mixen. Ich sollte es eigentlich in Orangen schreiben. Hier im Jahre 2014 war das Path of the Just. Tu som pomiešala tie línie, mala som to urobiť oranžovo. So, before we started the line of Christ, Predtým, ako sme začali líniu Krista, we needed to really understand our own. potrebovali sme porozumieť našej. Because I wanted us to have it in our minds when we looked at this. Chcem, aby sme to mali na mysli, keď sa na to pozeráme, na toto obdobie. We know what the disciples couldn't understand, Vieme, čomu nemohli rozumieť učeníci, Jünger nicht verstanden haben, what ran so deep in them, was so čo bolo tief v in nich ihnen tak verwurzelt hlboko war, that they were given this time. dass ihnen a prečo im bol diese daný Zeit tento gewährt čas. What runs so deep in us? Čo je v nás tak was so tief hlboko? in uns verwurzelt ist. Ungleichheit. What message was Christ giving? Aké posolstvo tu dával Kristus? He's explaining the nature of his kingdom. Vysvetľuje tu posolstvo jeho Between 2014 and prirodzenosť jeho 2019, God is explaining the kráľovstva. nature of his kingdom. Medzi 2014 a 2019 tiež Boh vysvetľuje prirodzenosť jeho kráľovstva. A to prichádza do konfliktu With what John thought about the kingdom. s tým, čo si myslel Ján o tom kráľovstve. Because John's version of the kingdom Pretože Jánova verzia kráľovstva was nationalistic, bola nacionalistická, sexist, sexistická and homophobic. a homofóbna. And it's in direct conflict Was im direkten A je to Konflikt priamy steht, with what the konflikt, parables taught us. alebo mit v priamom dem, was konflikte die s tým, čo nás Gleichnisse učia erklären. Which podobenstva. is why you have this split, Judas leaves. Čo je dôvod, prečo máme toto rozdelenie a Judáš odchádza. But we come to after 2019. Ale my prichádzame po 2019. If back here the issue, the nature of the kingdom was these issues, Ak tu naspäť prirodzenosť kráľovstva by boli, diese Themen sind, how do you think we're doing now? was denkt by ihr bol dann, ten wie problém. geht es A uns čo jetzt myslíte, hier? že by sme sa cítili teraz? Uns geht's nicht so gut. That was a rhetorical question because your hand is up. When we speak about the kingdom, what do we actually mean? Keď hovoríme o kráľovstve, čo tým vlastne myslíme? Are we saying it's like heaven? Or is it Myslíme tým, že to je nebo, alebo cirkev, like the movement? Or alebo hnutie? The problem, just like Miller, John's problem is geography. Problém rovnako ako u Millera, Jánov problém bola geografia. Johannes ist die Geografie. So, the problem of the first angel in our history was also geography. Problém prvého aniela v našej histórii bol tiež geografický. And it doesn't really come into, it doesn't get to such a painful conflict until this history and you're taught by European socialists. Und das ist, kommt gar nicht so in Konflikt bis zu dem Zeitpunkt, als ein europäischer Sozialist aufsteht und eine Botschaft bringt. John was confronted with the idea of what was Israel. Ján bol konfrontovaný s tým názorom, že kto bol Izrael, What was it ever intended to be? alebo Was sollte Israel denn na čo mal byť. immer schon sein?
Elder Jeff is confronted with the same thing. What is the United States meant to look like? A starší Jeff je tiež s tým konfrontovaný, že ako majú vyzerať Spojené štáty. So they both failed, Oni obidvaja odpadli, alebo zlyhali and you can pin both of it onto geography. a obidvaja na tej geografii. in Bezug auf die Geografie But those anschwärzen. issues come back to back. Tieto Diese problémy Themen prichádzajú kommen also wieder. naspäť. Prior to the time of the end, Denn vor dem Zeit des Endes, Pred časom konca, what happened? What did we discuss? čo sa stalo, o čom sme hovorili? Was haben wir besprochen? Da geschieht viel. Yes. The moral majority, Da gibt es die Moral Majority. they are a response to what movement? Sie Je sind to die morálna Antwort auf väčšina. welche Bewegung? Civil rights. Auf die Bürgerrechtsbewegung. Civil rights, Je tu hnutie za práva, Die zweite Welle potom je tu des feminizmus and LGBT. a LGBT. der Frauenrechtsbewegung und der Bewegung der LGBT. You have three rights Máme movements. tu Man tri hat diese drei Rechtsbewegungen hnutia. The moral majority Za formed práva. to counteract them. und die A Moral morálna Majority väčšina wurde bola na geformt, to, aby ich gegen sie teda anzugehen. They're all worried about bojovala Taxes. proti ním. Sie hatten Ängste in Bezug auf Steuern, that revenue service dass diese Steuerbehörde is out to get them. kommen würde und sie holen würde. And who's thinking the same way? Und wer denkt auf gleiche Art und Weise? So this is the problem we have. Das ist Toto je das problém, Problem. ktorý máme. John thinks the same way as the Pharisees. A Ján denkt in der gleichen rozmýšľa Art und rovnakým Weise wie spôsobom Pharisäer. ako Elder Jeff farizei. thought the same way as conservative Adventists. Starší Jeff rozmýšľa rovnakým spôsobom ako konzervatívni adventisti. Conservative Adventists thought the same way as conservative Protestants. Konzervatívni adventisti uvažujú rovnakým spôsobom ako konzervatívni Der protestanti. konservative Protestantismus. They all had the same mentality. Oni všetci majú rovnakú mentalitu. Protestantism rose up as a response to these three movements of equality. Protestantismus? Der Protestantismus ist gegen against those three movements? Ja. Der Protestantizmus Protestantismus sa ist postavil gegen diese proti drei týmto Bewegungen trom aufgekommen. hnutiam In the latter rovnosti. Im V Spätreden neskorom Christ came daždi with parables kam Christus mit Kristus prichádza s to show why podobenstvami, John was wrong. aby ukázal, že Ján sa mýlil. Judas refused to unlearn. Judáš sa odmietol odnaučiť, dies zu verlernen. The disciples stayed because they loved the truth. ale Die Jünger zostali sind geblieben, učeníci, weil pretože sie oni die milovali pravdu. Wahrheit liebten. I don't want us that thought to make us feel safe. Ich möchte aber nicht, dass Nechcem, dieser Gedanke aby sme uns si in mysleli, Sicherheit aby wiegt. Not sme si everyone who mysleli, stayed Nicht že jeder, každý, der kto zostane, stayed because they love equality or the truth. je to preto, lebo miloval weil sie, rovnosť alebo pravdu, die Gleichberechtigung oder die Botschaft lieben. Or this movement. alebo toto hnutie. They will leave. Und sie werden Tí But odídu, we find ourselves after the cross. aber ale wir befinden my uns nach dem sa nachádzame And za I travel krížom places. I travel. und unsere Reise And there's a this cestujem feeling a toto hnutie, tieto pocity, that I believe some people verím, že niektorí wenn ich ľudia an Orten reise, da gibt es die Menschen, so ready to put that message behind them. sú Die pripravení bereit dať sind, tú die posolstvo Botschaft za seba. We had studies on history, Máme tu wir hatten štúdie histórie, in Bezug auf Geschichte, Daniel 11, 40 to 45, Daniel 11, 40 45, 25, 20, time setting. 25-20, učovanie času. And then came this A potom annoying woman und dann kam prišlo toto o ženách diese Frau, die so lästig ist, who won't stop speaking about equality. die nicht a on aufhört, neprestáva über hovoriť o Gleichberechtigung rovnosti. I think people Myslím, že, are expecting, waiting, hoping that we're about to move on from that. a myslím si, že ľudia očakávajú, že sa od toho, z toho posunieme ďalej. dass wir jetzt mal weitergehen. And these lines teach that we're not moving on from that. A tieto Aber die línie Linie učia, že my sa od wäre, toho dass wir nedostaneme zu ďalej, diesem Thema neposunieme. nicht, weitergehen. Because if we think we got equality, we didn't. Pretože ak si myslíme, že sme mali rovnosť, nemali sme. Wir haben sie nicht verstanden. We didn't understand it properly when it comes to racism. Nerozumeli Ja, sme richtig verstanden, jasne, in Bezug auf keď Rassismus. prišlo k tomu We understood rasizmu. it. Many of us haven't applied it.
wenn wir es verstanden mnohí z hätten, nás to dann haben es neaplikovali. zumindest viele von uns nicht angewendet. Sexism has not been dealt with in this movement. Sexismus wurde in der Bewegung noch nicht behandelt. Corporately, it's ongoing. Und auf gesamter Ebene ist es immer noch vorherrschend. Personally, there's many yet to leave because they are not passing that test. Und, ja osobne si myslím, že ešte mnohí odídu, pretože neprešli tým testom. And homophobia hasn't been dealt with. A homofóbia, s tým sme sa ešte nezaoberali. Oder Homophobie wurde noch gar nicht so viel gesprochen. Why did they come in this order? Prečo oni prichádzajú v tomto poradí? Weil es immer schwieriger und schwieriger wird. What happened last year? Čo sa stalo minulý Was rok? ist letztes Jahr geschehen? I don't know if others noticed this trend. I'm sure people did. Ich weiß nicht, ob andere diesen Trend auch erkannt haben. If someone was nationalist or racist, Ak niekto bol Wenn jemand nacionalista alebo nationalistisch oder rasista, rassistisch war, could they accept the equality of women? mohol konnten sie akceptovať dann tú die rovnosť Gleichheit der žien? Frauen annehmen? No. Nie. Nein. You had to accept equality on race Museli ste akceptovať najprv rovnosť rasy, to accept the equality of women. aby ste akceptovali rovnosť žien. People are worried about what's going to come. Ľudia sa boja Menschen o to, čo príde, darüber, was wohl kommen wird, About homosexuality. ohľadne in Bezug auf die homosexuality. Homosexualität. I don't know, Ja Ich neviem, weiß nicht, but I know it will. but I know it will. ale Aber viem, ich weiß, že es to wird príde, Because we don't get these three things yet. pretože weil my wir nechápeme diese týmto drei trom Themen veciam noch ešte. nicht verstanden haben. But if we're worried about that, Ale ak Aber sa wenn bojíme wir ohľadne tohto besorgt über diese Thematik sind, and whatever that looks like, you want to pass that test, a akokoľvek to bude vyzerať, chceme prejsť týmto wir testom. möchten diesen Test bestehen, I would suggest you shouldn't be analyzing your thoughts towards homosexuals. dann sollten Navrhovala wir by som, aby sme unsere neanalizovali Gedanken naše in Bezug auf myšlienky Homosexuelle proti teda analysieren. We need to homosexuálom. make sure we're not sexist. Musíme sa uistiť, že klarstellen, nie dass sme wir keine sexisti. Sexisten sind. Because the people that will leave over this Denn Pretože die, ľudia, ktorí Leute, odídu die pre in toto, Bezug auf diese Thematik gehen werden, are the ones that stumble on this. sú tí, sind ktorí vlastne diejenigen, padli na die tomto. über die andere Thematik They stolpern. might have scraped through, Oni mohli nejako prejsť, scraped through. Die so mohli sa tam durchgerutscht nejako sind, dostať, But if they tripped on their way through, Ale they won't make it here. ak nejako podvádzali werden tu sie na, aber tak letztendlich es tuto už bei to diesem Test neurobia. nicht schaffen. Because each one gets harder. Pretože jeder Test každý wird, je ťažší. But if this is the subject of Ak je equality, toto Wenn es téma die Thematik rovnosti, der Gleichberechtigung geht, that's what we still don't properly get. to dann je... ist es das, was wir immer noch ja. nicht richtig verstehen. So Sister Eileen was spot on. Also, Aline Takže war sestra genau Alin richtig. bola No presná. new message, Es gibt keine Žiadna neue Botschaft. but nové there is posolstvo. still an increase of knowledge and a formalization. Aber da Je wird tu es immer zvýšené noch eine poznanie Erkenntnis a und eine Formulierung der formovanie. Botschaft geben. But it's built upon this same Ale message je that to we had in our latter rain. vybudované Aber na es ist, tomto rovnakom baut sich auf die gleiche posolstve, Botschaft ktoré auf, sme die mali wir v in období unserer neskorého späteren dažďa. Zeit hatten. We'll close for today. My to ukončíme We dnes. might review briefly tomorrow, and then I want us to look at the line of the Millerites. Chcem, aby sme sa zajtra wiederholen pozreli morgen na vielleicht líniu ganz kurz, Milleritov. aber ich möchte dann die Linie der Milleriten betrachten. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns Pomodlíme zum sa. Gebet niederknien. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, thank you for our blessings. ďakujeme Ti za požehnania, We thank you for the lines. ďakujeme Ti za línie. You are trying to warn us of our danger. Snažíš sa nás varovať pred nebezpečenstvom. Versuchen möchtest We vor know, der Gefahr zu warnen. we know that you want no one to die. Wir wissen, dass du Vieme, že chceš, že aby nikto nezomrel. sterben sehen möchtest. I pray that we will see our danger, Modlím sa, aby sme videli to nebezpečenstvo, Gefahr erkennen, that we might examine ourselves, aby sme mohli prejsť tou skúškou, just as the disciples did. rovnako genauso wie es ako, die Jünger getan haben. We aby pray, sme boli Lord, that preskúšaní, you will rovnako not ako allow a učeníci. single head bowed to perish. Und ich bitte Viem, dich, že Herr, nechceš, dass aby nikto z keiner nás der zahynul, geneigten Köpfe verloren gehen wird. But we know that that decision is ours, vieme, že to Aber wir wissen, rozhodnutie je dass naše. die Wahl bei uns liegt. and this movement will succeed without us. A Bei der toto hnutie Entscheidung. Und bude wir wissen, úspešné dass aj die bez nás. Bewegung auch ohne uns Erfolg haben wird. May we not be complacent in this history, Mögen wir in dieser Geschichte nicht
May we not feel safe in this history. Mögen wir uns Nech nicht sa sicher in necítime der byť Geschichte, bezpeční v tejto histórii dass wir a že nejako prejdeme. That we're not with FFA who didn't understand equality. dass wir A byť ako nicht bei FFA, ktorí sind, nerozumejú die Gleichberechtigung tej nicht rovnosti. verstanden haben. May we see our need to continue to grow. Daj nech vidíme naše potreby, aby sme, naše potreby na to, aby sme rástli Wachstum benötigen. And understand what you really meant in those parables. a porozumieť tomu, čo naozaj si tým myslel v Was du tých wirklich mit den podobenstvách. Gleichnissen uns sagen möchtest. I know many are fighting personal battles. Viem, že mnohí bojujú osobné Persönliche boje, Kämpfen, They're afraid of what's coming, boja sa toho, čo prichádza, was noch kommen wird. discouraged by things in their own lives. sú zmalomyselnení vecami v ich vlastných životoch. Pray that we will learn to come together and strengthen each other. Modlím sa, aby sme prišli spolu a aby sme sa posilňovali navzájom, gegenseitig stärken können. And help each other through this. aby sme si pomáhali vzájomne v týchto Durch diese Zeit časoch. durchhelfen können. In Jesus' name I pray. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen. Amen. Amen.